Kapang kita aku tu buku song, fung kusang jarawo cung tini, awal kena tini file sok wajak, angmia sarik ni tik update dulang mani je SK para je hati la drop tik thayo angmia file norong update mani azagawan tabu ang tik ang sak baithang ang batazak tini ni o coba hai keba je roman script na tui je lama ka sulai mani abor ngotini chung tini tirik tirik je lukurok file tongmani aba hai kene chung tini nanyani faijak busuk jorate bor gathering kha tai bro ne all movement busuk jorate success no abonon chung tini cheri ne faijak radinor koron nugui makhna or wani kaisa system ke gate hake barricade namjak nor nugui makhna chini mangfliu na dinor kale pandani kobong magari fai tongo pia kale bare ni gari no gangke chung chiwo yakaro ba rohori wotam ning ke abo to je kriba je hitu movement no ba usada kriba pia chung tabu kokha bosi je roman script na tui je o coba tini kering kering thayo no khlaijak nai hake ba khlaijak bo tongo abo no asri sri tini chung oroni update nana ni ma phaikya chung sak bai thang no tini ground reporter ni je busuk jarati gathering no abo phunga ni ma phaimani ta khukte bukuk song abo hake no tini oro busuk jarati TSF hake ba TISF ni bakhakte o je movement song jagai tong boroni khukti bo khanan thanai tini busuk jarati tong phai mano tiba haste grago Kumpulin kung kaya na tinino mo mangkli na tungan sa tongay norong na itumi chini mangkli ni bisitoy ang konya ani mangkli kasi na truk ani kana hay or ni mangkli juga na rin nila tong truk ni pura hay tungo abno chung sinani thanay hake nilmukta ano mong secondary pura nang wo semester pura jong first semester nor tam ba pun tinaro ko bro language ni bagai roman script nango muni bagai sampai acha nung to at least present na tabuk je situation nung tabuk student first semester puri tumo nini suithani wo bangla hor bada possible naki english by sinani possible nung bono hamjakuk english bahasanya roman script bai abno support khanya bo tino movement of na acha ambai nor khayma khana khorsa takhoni khuktibo bo khorsa present je student first semester puri tomoni yagulo botini or file shop paijak aboni yagulo chung or ni je movement khanya te bo student kungma tongo hakeba abono support khaibo sakni guardian rok hakeba sakni buma bufa jagar ma fa jagar bo file shop paile jak bor bo ma ke support khanya hino norchini mangflini background hakeba group ni bukhak nor nugui mangkhana takhukte bukhuk song aba hakena tili tipra gnange haste gnange besu jar titung phale beno tini chung fungkasang jarani update nor nor nani hi chung phajak aba hakena chung dongna thuri thuri update ri funuk tongai nor nai tuli chini mangflini bising te choya khare norok no aba hakena fungkasang jarani update nai hakeba o mangfli rokna chung funuk nai hini thik SK parao chung mia sarigo phai thangjak aba hakena tini besu jar titung phla gaflang lailo tipra haste gnangai tipra sarokni je suitai je suijakna rejak yangi tongmani haste hapang bai ko sijak yangi tongmani abono tini chung tini oro movement khlaimani bo nugui mangkha ta khapongni ta khute bukhuk song aba hakena chung orni je churai rok je president pori tongai rok borok nani di silejak we want permanent solution roman script aba kebo silajak sak sakni je mantai soktai je suijaknai je sirijak yangi tongmar no borok tini choba khaina ga nani di ukulugo mafa hinjagai rok guardian rok ba achuk lajak support khlai sakni busano sakni busaro porimani suinani busuk jarate jingjal abono bujilaina tini borok bo support khanya phajak mafa hinjagai rok bo aba kino tini college unit ni student rok bo phai sok phajak chung boroni khukti khana thanai phaji ani mangflik changnai yang khojai truk nung college puri tong ang to college paikha college ang bor TSF ni long travel unit ni khorsa nin mung tamo an bung probat ruk ni acha nung e je tiprasa khorsa ngai kungthai bara ngai nungni busuk jarate ni roman script hake bangla horop ni bising bobo possible ngak suitok jak nang suithama to roman script better ta tabok to joto international to joto english language roman script bai joto maximum choleo no movement busuk success ngai chong tini about success to government to tabuk chana accept khaya but borok to chana enforce khai tonga je bengali bai suina ke bengali to tabuk jotona jeng maximum no bengali to tripura tongai mano aifano jeng asuk obo bai bisi buskang ni future agong manglak ke jeng to tabuk roman bai ke to all world si english language bai choli to ke tabuk obani jinis rungnai future generation ni bagai boron bagai kaham ke jara english medium pori tongai boron bagai bo abo use mane khub kaham maita ke profit nang ke tai abona karai ramdi tabuk jeng bangla bai jabuk tui rok suina thangkhang ke tui rok thanai amo onek kuno jaga ro felai nai ta ke abon ba ke bung roman bai ke movement no tui nang haste hapang tam ko kasar mung tongnai ni je o roman script no tui kasar nai jemon jeng abo je maya sak jeng fight ma khainai tamong ke chini mani ko jeng chini rights to jeng sani nana ni bai to jeng no reglak jeng to ma sam thai
जों मा फाइट मा खायने ता आइनि कलेज पर फैबले रोमान स्क्रिप्ट सिमा फै कलेज तो आं रुमान बाय ना आंसर थाका बांला बाय के किसा कुन जागा राव प्रॉब्लेम आं बांला बाय मुभमेन्ट के नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै नर खा खाय थाता ना फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै ता प्रबाद रुपनि आंखाय और लं ट्राइबेलिटी एसपनि भाइस प्रेसिडेंट औ खापनि ताखुति बुकसं नर प्रबाद रुपनि खुक्ति बखनाय माखना ब जे नांगौ माने कक्थेर सायखना रखा जों अरनि गार्जियन को फाइजाक जों बरनि खुक्ति बखना थानाय और नायनि दि आनि मांफलियो नर ट्रिक ट्रिक नुगि माखना जतन बोसानि बा बोसानि जे बोसाराव जे परि तंमानि जे सिंगै तंमानि रों सिंगै तंलाय माराव बलानि जों जाला कसालाजाक जों थासिं ताखौ खलसा सायखना रखा जे जों कक बरक बा जदि बांला हरब बायसिना थांगा बसु जरते जों जाला सायमान आबाय केनो इंग्लिश बाय के रोमान स्क्रिप्ट बाय के जों सस जों सुइतंमो आबाय केनो बरबो साकनि बोसाराव सपोर्ट खालायनो बर तिनरा आचुगलायजाक चबा खालायनो हरिनि बरक मुभमेन्ट आचुगलायजाक फाजि जों करगोन यालायनो निनि बुं सागरा दि हेमलता देबरमा नों तिनि अ मुभमेन्ट आचुगनि तामुना हारमते आचुखा Sini kok borok no jeng calo khanyen mutung go je jenga kok borok khai sup sui to go popori to chin bas बायदिन बुं Ani Jona Debrama. नों अ कामिनि दा Ango kami ni 49. नों अ बत खाया आचुगलाय तंनर तिनाबो Sing eske para mot hayo kalau ko lama kasulanya ni sing asulai tonggo. नों तिनि अ मुभमेन्ट न पयजन सिमा आचुगलाय तंग Sing phalilai mani hake soita rong ni sing no phalilai be mani jotono dabu পর্যন্ত phalilai tong borok ko bangmano. Karon sing tam hni sanai sin bosarok an bosar ma ok masa tonggo. Class 8 masa tong class 5 borok belai ke mane bangla hoite kuno phono borok kisu phoji sia bangla sine thanga ke na ama bangla no phaya ke mane boy dia ke ba bangla bai sia ke emon cha khumu ni sawo borok english medium no pori tong an samang ni no borok salai layo oko tam han roman bai sika ke sing op ke beba no sing ma ba mano sibu siwo sing srai phajini emne ta an sing to an srai rok to christian emne to borok srai phajini simin no borok mai ba bible pori phaima ba borok tai mane siku kugo borok mane pori thokja kugukta mane roman bai heke kintu o bangla bai sijak nu khang ke borok emo je message kharap jago tam sainani bo kase kabu mukti se glai borok अ मुभमेन्ट ते हास्ते हाबा ताम खतरा तिनि जरे रोमान abuno o haste hapano sing kasaro jate ke sine o roman o ko bai sinani ingthung bangla bai jate ke abuno srai srai ke northung sing abo sinayu sine haste hap ट्रिक ट्रिक और गेदरिंग नि ना ingui tongo खानाय माखाना जों चिनि खरसा बुखुजुनि खुक्तिबो जे बोसारक परि थानि बा बरकत जेहेतु ख्रिस्टान फेमिलि नि गई बो तिनि कक कचारखा बलायनो जों जाला सेलायो बांला हरब बासिनि थांगांके इंग्लिश स्क्रिप्ट बा रोमान स्क्रिप्ट बासिनि थांगे बलायनो सहज ताफुं याहनि बरक बिन बोसारक बबनो परिफुर रग सामानि ककथेर ब सायखनारका आफाय केनो हास्ते हाबा थानि बो कयखा जाते अ मुभमेन्ट रोमान स्क्रिप्ट जाते इंथुं बांला हरब बासिथिं हनि बरकनि कासे कयमुं तंनाय बुमा बहानि अमा हेरनो जों खानाय माखा चिनि मांखनि खुक्ति नायतोंनि नरक बसकाना आबो जों रनो रुइ सुनुनाय